Ibo All India Radio le inka satangi jangan setantra shine isnasul sanazat Ladakh Ranskyon Sospes Depon Galpi Wangeles Lingshet Sana se Jacques si Ziskor Zadinyor Kanbo Dang Tang Ton Tenok Ziskor Ringsla Depon Tangyampo Ranskyon Sospes Sonam Iskor Zinskyon Punsos Tanzin Lingshet Sana Sirchitu Sonam Dorje Tang BDC Tipagun Le ACD Kamzelas Musirpon Bochenmo Khalase SDM Tang Arzong Khak Tang Arzong Eldanir Pon Bogun Ijukset Pinjiro Ladakh ujung ngazde nanga COVID-19 ni natpar gelkan guri transka ergetok ne dunchu tonjitsu padher tenok dang lezong ne natpar chob get ergechis tang por zong nanga COVID-19 ni natpar gelkan guni chat ergetok ne trukchu rakshik song tenok tena chokla kargil zong ne dang COVID-19 ni natpar ngis gelchis tang po erzong nanga natpar gelkan guni chat ergetok ne erdunchu tonji yo tenok Dakse ringsla Ladakh sinanga COVID-19 ni natpa jibgya churuk iyo tenok khamze laskun si media bulletin ina shatkan nangshin dang lerzong ne minda erganang trukchu rabdun tang kargil erzong ne minda erganang ji simple chandigalar takcha defya kal tenok chicho dinanga yotkan COVID-19 takchat khangi lasir gunma shukshan tangyam po shulchezla automatic RNA extractor zerkani tulkor jik inkyong tenok sarpel igenanga shatkan nangshin I tulkor hijaste COVID-19 ni simple gun tus nyungun jiginanga takchat Tupchestang ibefia mi roxingun martox orgoshes manoxero Gyagari nanga butkani chusot ngishur sabji nangloka minda stong tukjur rabji tang sumger gupchu korgwa coronavirus si natbu jarkani ngortak shajis tang yampo ta yul gangpe nanga daksa supa doms minda bum ngishur sakshik lakzama coronavirus si natbu jarsarteno choks janjigne sojungi khamsde tang nangsans pandelon kun si shetkan nangjin daksa supa yuli khak sose nanga doms COVID-19 ni natpa bum chubji tang stong gechu gebger gechu kebji rigal sarteno butkani chusot ngishur sabji nangloka minda stong ngapchu ngaksum tang Gebgar dunchu torgur gyal tenok yang yulinanga COVID-19 ni natpar gyalkan gunit sat rgyatok ne trukchu raruk tang chuzur urdun rgyatsuk pa leptenok ina chogla gyagarinanga COVID-19 ni natpar transkan gunit sadang nyun sonste rgyatok ne ni supa leptenok dakse ringsla yul gangpenanga aldoms minda bum truk tang stong nishur sabgyat urdun gyar jipchu jabdunla smarshat kun rulinoteno Shidlon Narendra Modi during Pradhan Mantri Kisan Yojna Charji Nangloka Jingbat Paguni Ildani Zogun la Yerges Tangju Sifia as Gorchewa Chigi Murroxi Japstok Salchesi Capta Zateno Itu Shidlonis video conference Gute Zadgwa Sungshat Salenjik I Charji Gute Yuli Jingbat Pagun la Rango Rang Spell Tupches Nanga Rochen Mojik Lepches Enok Malazat इस योजना का जो लक्ष्य था वो लक्ष्य हासिल हो रहा हर किसान परिवार तक सीधी मदद पहुंचे और जरूरत के समय पहुंचे इस उद्देश्य में ये योजना सफल रही है बीते 1.5 साल में इस योजना के माध्यम से 75,000 करोड़ रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके इसमें से 22,000 करोड़ रुपए था कोरोना के कारण लगे लॉकडाउन के दौरान किसानों तक पहुंचाए गए हमें हमारी धरती माता को भी बचाना है जिस प्रकार से हम आंख बंद करके अनाप शनाप यूरिया का उपयोग करते हैं पूरी धरती माता हमारी तबाह हो रही है तो हमारे किसान वो ये तय कर सकते हैं कि अभी अगर वो 5 थैली यूरिया लेते हैं तो आगे से 3 थैली में ही चलाएंगे अभी वो 6 थैली लेते हैं तो आगे से 4 थैली में ही चलाएंगे उसका पैसा बचेगा ये हमारी धरती माता बचेगी और किसान का बच्चों का भविष्य उज्जवल हो जाएगा Gyagartan orgena parla dang shmakmi Major General Ildani sospa sosteno sospe ringsla smunmar dunja kananga yul niske shmakmi ponbo gunildani sospa soskan benanga tachat lenkan gunika trosdur zateno ngajitusmi nazultanskan nangshin I sospa bo dang dolatbik uli sector inanga mospe sansam sirimedun la sosteno yang snato go chutsot ochukshikne pito go chutsot ardun sukpa trosdur zate yul niske satsams gunikane shmakmi gun rangrang esnasa chogla lokste kirches iskorla tachat kun lenteno Sojungi Shunskyo Biskuri Lonpo, Rajnath Singh Shatkan Nangshin, Yuli Shunskyo Lonkunsis, Atma Nirbhar Bharat La, Yerges Tangche Sitoga, Tardi Kuncha Tsang Rupsir Moto, Sojungi Lonpo's tweet Irgute Shatkan Nangshin, Shunskyo Laskarananga, Argozdo Me Chalak Rigs Erganang Chigzam, Pilogi Yulgune, Kyongchesikas Garja Tangste, Rangulinanga, Tonsket Echuchesi, Skabjit Kangunis Kola Sharazateno. Mahinda Rajapaksa during Snatok Sri Lanka Shilonitsula Kosa Tangsangwe Unak Lena Zateno Sri Lanka Shrijintang Kongra no Gotabaya Rajapaksas Konga Kosa Tangsangwe Una Kalazateno Mahinda Rajapaksa Ibotang Lan Jipa Shilonekoseka Jukteno Ina Zogla Kongi Chilongistong Trukne Chilongistong Chonghatsukpa Sri Lanka Shrijinitsulang Jukten Pen All India Radio Lene Ta Nazulton